Assalamualaikum dan hai semua. Di sini saya mengucapkan tahniah kepada anda semua kerana berjaya menamatkan course dalam Python Programming for Beginners dalam bahasa Melayu. Tepuk sikit, tepuk sikit, tepuk sikit. Hebat-hebat anda semua ni, memang hebat-hebat belakang. So anyway, sekarang anda berada di penghujung. Sekarang mesti anda tak tahu apa nak buat selepas ini. Kerana kenapa? Sebab saya pernah berada di tempat anda dan computer science ni sangat besar. Literally korang dekat hujung ais batu. Like the tip of the iceberg. You're there. Like there's a lot of things that you don't know about computer science. Dan sejujurnya lebih banyak anda tahu, lebih banyak anda tak tahu sebenarnya. Sebab saya pun tak tahu apa saya buat sekarang ni. Tapi tak apa, jangan risau. Kita pun sama-sama belajar, sama-sama improve ourselves to be a better programmer. Jadi beberapa suggestion kepada anda semua daripada saya untuk apa anda ingin buat lepas ini adalah untuk polishkan anda punya programming skills. There's two ways to actually polish your skills, which is the first one is doing algorithm practice questions. Ada banyak website yang boleh bantu anda dalam polishkan anda punya kefahaman dalam technical algorithm and whatnot. Salah satunya adalah Edabit, which is a really good website and I think that everyone should know. Anda boleh practice banyak-banyak language, ataupun sebagai contoh, kita dah belajar, baru saja habis belajar Python, anda boleh practice Python, or maybe you can just learn other languages that you wanted to learn, like Java, C++, C#, and so on. Kaedah kedua, dan saya rasa ini adalah kaedah paling terbaik lah untuk kita mengimprovekan kita punya kefahaman, adalah untuk dengan membuat projek. Sebagai contoh, projek sebelum kita buat adalah tic-tac-toe. Bila kita buat tu, kita macam nampak banyak benda yang kita boleh belajar dan banyak kesilapan yang kita boleh perbaiki. Ada banyak projek, anda boleh search ke internet, projects to do for beginners, untuk orang yang baru start, and there's a lot of things. And of course, in my channel, dalam channel saya pun saya ada buat projek-projek yang sangat simple, walaupun saya tak tunjuk sepenuhnya, tapi it's basically give you a spark, an idea on what to do during your free time. Okay, so these two things, which is go to Edabit or any algorithm questions on the internet, and the other thing is doing projects which will polish your skills. Saya juga akan membuat a new videos and new tutorials, precisely a continuation to Python programming, basics to Python, which is object-oriented programming. It is one of the types of language, salah satu jenis programming, sebab ada banyak sebenarnya, bukan je satu je. Ada object-oriented, functional programming, and even statistics programming, and the list goes on again. So saya akan buat object-oriented programming punya tutorial, and saya akan guna Python punya bahasa jugalah, supaya ia dapat memudahkan anda semua daripada the basics Python to a more specific kind of Python, which is object-oriented programming. Jadi itu saja daripada saya, dan saya harap anda boleh berikan saya feedback dan komen dalam semua tutorial saya di bawah ini, supaya saya dapat memperbaiki video-video ataupun cara penyampaian saya untuk memudahkan bukan sahaja anda semua, malah orang-orang yang lain yang ingin belajar programming dalam bahasa Malaysia. Ingat je, walaupun anda hanya tahu sedikit saja, which is the tip of the iceberg, at the very least you are the start of a journey that will make yourself a great and the best programmer you ever be. So, jangan malu untuk mulakan, biar sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Assalamualaikum dan jumpa anda di tutorial seterusnya. Bye bye, jumpa lagi. Seronok bersama anda selama ini.